Okay, Assalamualaikum. Good morning. So this is chapter 8, document object model and collection. So we have 5 subtopic. Okay, so actually yang ni 8.5 tu sepatutnya 8.1, 2, 3, 4, 5 lah. Okay, we have introduction, modeling a document. We will look at nodes and trees. Okay, and then traversing and modifying a DOM tree, DOM collections and dynamic styles. Okay, actually sebenarnya ini just term sahaja term in website ataupun HTML punya environment ataupun persekitaran website. So kalau next time you tengok ada perkataan document object model ataupun DOM, so you faham lah apa benda tu. Alright, so we start from introduction. Okay, so what is document object model? Alright, so kalau kita tengok kat sini, DOMs give a scripting access to all the elements on the web page. Okay, dia memberikan access script. So kita dah pernah buat JavaScript before, okay, sebelum midterm hari tu. So simple ataupun a few function yang wujud dalam JavaScript. So document object model ni yang memberikan akses kepada JavaScript tersebut ataupun scripting access lah, tak kisahlah JavaScript ke apa. Alright, so kita tengok kat sini the whole web page, okay, daripada apa-apalah contents, paragraph ke, forms ke, tables ke, apa-apa is represented in an hierarchy, in an object hierarchy lah maksudnya. Alright, so using JavaScript, user can dynamically create, modify and remove element in page. Okay, yang ni kita tak adalah buat lagi, kita cuma create elemen sahaja dalam page, di mana elemen tu kita create, user input, kita create the element dalam page tu, which is kita ada input apa semua, ada button, dan when user click kita boleh display the result. Okay, so sebenarnya structure dalam HTML tu sendiri ialah document object model, tapi nanti kita tengoklah macam mana kita nak bezakan how the hierarchy and between the objects tu. Okay, so the document object model also a specification, okay, specification that determines a mapping, mapping between apa, between programming language objects and the element of an HTML documents. So itu yang akan menentukan kita punya structure of sesebuah website lah, okay, berdasarkan document object model. So senang cakap, document object model tu kita nak tengok struktur dalam website kita tu, apa yang kita ada dalam website tu. Of course lah, bila kita tulis HTML, yes, kita ada body, kita ada head, and then kita ada masukkan apa, text box ke, label ke, button ke, and then dalam button maybe ada script ke apa. So itu adalah consider document object model. Okay, modeling a document. So then kita tengoklah nodes dengan trees. Alright, so kalau you ingat lagi, okay, the get element by ID method is the simplest way to access specific element in a page. It return object and call DOM nodes. So kalau you ingat, masa kita buat JavaScript, kita sediakan satu ataupun satu kawasan ataupun satu area, get element by ID, kita ambil element tu dan kita display dekat situ. You perasan lah, okay, every piece of XHTML, contoh macam ni lah, tak kisah, is modeled in the web browser by a DOM node. Okay, so it return object and call DOM nodes. Itu cerita DOM nodes lah, okay, yang kita buat sebelum ni. Okay, all the nodes in a document make the page DOM tree. Ni apa pula? So maksudnya, so dalam contoh kita ada satu display, contoh kata nak display nama. Okay, kita display nama dekat atas bila kita klik button. So bila user klik button, bila dia isi, and then dia klik button, and then you display balik dia punya information. Saya cakap ni you all boleh imagine si punya web page macam mana. Okay, so bila kata kesemua,
Okay, all the notes in the document. Nampak tak? All the notes. Maknanya bila kesemua notes ataupun elemen-elemen yang kita create tu berada di dalam satu page tu, kita panggil the page dom 3. Tapi sebenarnya saya nak you dengar dulu, and then baru saya akan tunjuk. Okay, ini adalah notes, and then kesemua ni adalah dia akan jadi 3. Okay, so which describe a relationship among elements. Okay, bila kita dah ada contoh macam user click button, kita kena display setiap satu information yang user key in tu balik. So semua tu kira banyak notes lah. Alright, so notes are related to each other through child-parent relationship. Tu saya cakap tu. Bila kita ada banyak notes, dia sebenarnya berkaitan antara satu sama lain yang dipanggil dia ada relation which is child-parent relationship. Ibu bapa dan anak. Bahasa Melayu lah. Okay. An X HTML element inside another element is said to be its child. Okay, kalau dia kata the HTML element inside another element dipanggil child lah. The containing element is known as the parent. Okay, tak apa. Yang ni you abaikan dulu. Okay, sebab kita nak tengok benda ni sebagai document object model dulu. Okay, jangan risau alamak nak kena tentukan ni child ke ni parent ke, tak apa, dengar dulu. A note can have multiple children but have only one parent. Okay, notes note can have multiple children. Note with the same parent note are referred to as siblings. Ada sibling pula. Kalau dia duduk dalam satu parent, dia panggil siblings. Tapi dia still kira parent child juga. Kalau satu elemen, okay, dia ada boleh banyak children. Dan dalam child punya relation tu, semua child tu dipanggil siblings lah. Nowadays, document browser provide developer tools that can display a visual presentation of document object model 3K. So, saya tengok ni, Chrome. Okay, kalau dekat Chrome, you boleh tekan Ctrl Shift I. Okay, Ctrl Shift I. Okay, saya cuba buka, let's say, kita buka website AirAsia for example. Okay, airasia.com. Kita try. Buka airasia.com tak boleh. airasia.com saja. So kalau boleh cari website yang cepat sikit lah, boleh display. Maybe let's say lah cosmopoint.edu.my, Cosmopoint College. Okay, so kita masuk website ni Asia still lambat, tak apa. Okay, kita masuk website yang simple lah. Okay, let's say kita ada website Cosmopoint College, cosmopointcollege.edu.my. Okay, you boleh tekan button Control and then button Shift and then button I, dan dia akan buka dia punya elemen. Nampak ni bagian elemen. Sorry. Saya tak share screen. Sekejap saya share Windows tu. Okay, one moment. Korang ni dengar dan berhayal ke? Saya dengar. Bukan, maksudnya saya tadi duk cerita pasal AirAsia apa semua tu. Okay, saya tutup balik ni. Okay, tengok Okay, saya buka ni website Cosmopoint College. Nampak kan? nampak. Okay, saya tekan dekat keyboard dekat handphone payah sikit lah. Okay, dekat control, button shift and then button ataupun key I So 3 key dalam keyboard you. So dia akan keluar this page. So inilah dia nak tunjuk elemen dalam page ni. You boleh tengok lah.
tengok macam mana, sebab kita just tengok dekat HTML codes lah, elemen yang ada dekat tu. Okay. Contoh maybe you boleh tengok dia ada banyak div id ni kan, id ni you boleh tahulah okay tu elemen dia, script dia dan sebagainya. So maybe you rasa okay sorry, tak apa faham, tak apa, just tengok sahaja. And then dekat sini dia ada styles ni dia punya CSS lah kalau you perasan. Okay, memang do active lah, apa animation on, overflow hidden, background color blah, font family, poppins. Okay, ini semua adalah CSS dia. Okay, position apa, ini semua CSS code yang ada dalam page ini. Alright, so yang lain-lain ni is all about information about this page lah. Okay, kalau katalah okay, you tekan Ctrl Shift I tak jadi, okay, biasanya saya akan suruh student right click dekat bahagian kosong lah, bukan dekat gambar kalau boleh kat bahagian kosong, and then pergi ke view page source. Yang ni dia semua tunjuk HTML punya code lah. Yang ni nampak terus dia punya HTML code, tapi bukannya kata orang this is just HTML untuk this certain page sahaja. Maknanya this page sahajalah yang you tengok daripada atas sampai bawah tu. So this is the code lah. Okay, so you akan nampak HTML. Okay, HTML, and then dia ada head. Okay, so dia ada title. So nampak title kat sini, cosmopolitan college kan. Dan link lah apa semua ni, ini semua dalam kawasan head. Dia ada script, JavaScript. So ini dia punya JavaScript dalam ni lah, Windows Doc. Ni apa semua ni lah. Alright, script tutup, dan script lagi open, text.css. Ini dia punya ni. So ini dia punya CSS dalam tu. Kita boleh study lah sikit-sikit, bukan kata you kena tahu semua benda ni. And then ni dia punya link. Okay, link yang wujud dalam page tu. Contoh lepas daripada head tu, kalau you perasan, okay, dekat atas, okay, lepas daripada head, semua dekat bahagian sini, ini semua adalah link. Itulah link yang wujud dekat sini. Saya tak pasti, bukan, yang ni bukan, ni kat sini. Inilah link dia. Link kawasan ni semua yang ada dekat sini lah, menu dia. Okay, style sheet apa, content apa, ID, contact, style. So lebih kurang macam ni lah, media dan sebagainya. So saya pun tak boleh nak agak ni, tapi boleh tembak-tembak je lah bahagian mana. Okay, dan ada var lah apa semua ni untuk dia punya function. Itu contoh. Alright, back to this one. Itu kalau you guna Chrome. Kalau you guna Firefox, you boleh tekan juga sama, Ctrl Shift plus I, and then Command untuk Mac, Command Shift I. Internet Explorer, ataupun I think kalau yang ni apa nama dia, Microsoft Edge, saya tak pasti tekan apa, tapi you boleh just view source juga dekat semua. Untuk Safari, you tekan Ctrl Shift I ataupun Command Option I. Okay, you boleh tengok lah, apa-apa page pun tak apa, you boleh cuba tengok. Okay, kenapa kita nak tengok tu? Itu kalau page yang dah siap, yang dah complete. So kita nak tengok ni lah. Bila semua tu ada, dia dah jadi tree, kita panggil tree lah. Ini adalah sebuah tree. Yang dalam ni semua nodes. Okay, so sebab dia kata HTML DOM model is constructed as a tree of objects. Okay, kalau you tengok bila kita buat website, bila kita tulis HTML tu, okay, kalau you perasan, okay, this is the document lah, root element, yes, kita start dengan HTML. So dalam HTML kita ada dua bahagian, which is head dengan body.
Ingat tak? Kita tulis head dulu and then kita tulis body. So nampak tak dia pecahkan dua line ni. Ini satu kiri, satu kanan. So nanti yang paling banyak adalah di bahagian dalam body lah. Tapi kalau head pun, kalau ada macam-macam dalam head pun kita boleh masukkan. Especially macam contoh ada CSS ke ataupun ada JavaScript ke apa ke, itu semua duduk dalam head. Dalam body, semua yang terlibat dalam body ni kita masukkan. Dan you kena faham. Okey, contoh ini adalah elemen dia. Elemen, let's say you nak dia macam kita buat CSS lah, kita nak set kan. Contoh kalau yang H1 semua color merah, so semua yang bahagian H1 ni dia akan duduk bawah ni lah. So yang ni dia akan jadi parent, yang bawah ni semua akan jadi child. Lebih kurang macam tu. Okay, kalau A, let's say elemen A, kita masukkan text ke apa ke semua tu, dia akan jadi notes jugalah. Begitulah seterusnya. Okay, so normally sepanjang saya ajar web extension ni tak adalah keluar soalan you kena faham 100%. Bukan you nak kena lukis HTML DOM3 based on that website ke apa, tak ada. In case kalau kata dia keluar soalan bahagian DOM3 ni, saya akan guide you lah macam mana. Before final exam tu, kita study week tu, kalau kata let's say kemungkinan ada soalan yang berkenaan DOM3 object ni, kita buat study lah, kita study group lah. Okay. So tapi kalau you tengok DOM3 ni is from the web itself. Maksudnya okay, dalam head ada apa, dalam body ada apa, itu je you pentingkan. Kalau you kata attribute dengan elemen ni macam mana, tak apa. Yang tu you just kena tahu dalam body ada apa, dalam page you, dalam head tu ada apa, cukup. And then you nanti boleh susun lah. You boleh susun. Kalau tak ada A, tak ada H1, tak ada HREF, macam mana sir? Teks dengan ni semua duduk bawah elemen sahaja. Jadi dia duduk bawah body. Faham? Body ni is elemen kan. Okay, jadi dia duduk bawah ni, so you tahulah, you masukkanlah button apa semua. Dan kita tengok what is DOM pula. So dia tadi kita dah tengok introduction DOM, tapi dia cerita lagi what is DOM sebenarnya. So sebenarnya is HTML element as objects. So semua yang kita tengok dalam website kita, contoh macam setiap kali kita buat web page ataupun website yang ada contoh ada input dan kita calculate keluar result ke apa, semua tu adalah objects dalam kita punya website. So the properties of all HTML element, so properties lah, property dia macam dia punya segala apa yang ada dalam HTML tu, itu kita panggil properties lah. And then methods to access all HTML elements. So DOM ialah berkenaan dengan method juga, method untuk access HTML element. Kenapa? Sebab apa kita kena gunakan document object model ni? Kalau page yang terlalu panjang atau terlalu banyak dia punya elemen, so that's why kalau you tengok, kalau kata yang contohlah nak kata terlalu banyak tak, tapi you tengok okay, dekat kita tengok contoh dekat atas je. Kat atas ada menu kan, laman utama 1, program. Bila masuk program, dia ada 4. Okey. Dan bila dalam 4 ni, bila kita klik saja diploma, klik saja diploma, dia akan pergi ke page lain. Maknanya dia ada menu lain pula. Contoh macam itulah. So, macam ni lokasi pun ada beberapa pilihan lagi dan sebagainya lah. Ni My Cosmopolitan ni social media tu salah saya. Okay, so lebih kurang macam tu. So masa website ni dibangunkan agak baru juga, tapi start cuma beberapa tahun. So setiap center ataupun setiap Cosmopolitan College kena buat photoshoot. So kalau you perasan, gambar-gambar ni mostly gambar yang kita photoshoot sendiri. Saya photoshoot ni dari Penang. Okay, ni Akmal.
Shazana dengan Zul. Ni DTM, e-secretary. Ni Akmal lagi. Okay, ada lagi tak? Contoh. Walaupun dia watermark, ni Shazana. Ni saya kenal lah sebab saya yang ambil gambar-gambar ni Contoh lokasi Penang contohnya lah. Okay, dia cuma cerita tentang ni. So ni ada contact. Kalau dulu ada gambar, lepas tu dia buang. Mungkin privacy kot. So dia buang lah. Okay. So everything kalau dalam page ni, whatever notes yang ada dalam ni dikira sebagai element. Okay. So method to access all HTML elements. Walaupun you nampak kat sini ni element, ni attribute, tak apa. Kita consider semua tu sebagai element. Okay. Events for all HTML elements. So document object model ni juga akan kita boleh tengok event. For example, event macam kita ada contoh respon user klik button ke, ataupun ada play video ke, kalau mouse over tu dia keluar fancy ke, itu consider sebagai events juga. So document object model sebenarnya keseluruhan tentang HTML itu sendiri. Semua yang dalam HTML tu kira document object model lah. Tapi bukannya secara luaran bukannya tengok luaran ni, oh ini adalah document object model. Tak, ini adalah HTML page lah, ataupun the website. Nak tengok document object model kat mana? Macam saya cakap tadi lah. Okay, tekan Ctrl Shift I. Okay, dia akan buka. Kat sini lah nampak elements. Nampak elements kan? So ini elements of HTML. Inilah document object model. Kita akan tengok. So kalau you tengok compare bahagian elements ni, dia tak sepanjang page source tadi yang saya buka mula ni kan. Ni kan panjang kan, daripada atas sampai bawah. Nampak banyak kan. Ini keseluruhan HTML codes semua yang terlibat. Tapi bila you buka yang element sahaja, so mostly dia tunjuk elements yang boleh display untuk kita view sahajalah elemen yang terlibat. Dan kita tentukan ni bahagian body punya elemen daripada sini. Mana tadi body? Okay, kita cari body. So kita pecahkan body dengan ni lah. So saya tak perasan lagi dia punya pecahan, tapi tak apa. Kat sini head tak ada apa-apa. So body ni daripada atas ni semua sampai bawah tu elemen dia lah. So itu beza dia. Kalau you ambil yang ni, so you sendiri kena tengok, okay, bahagian head ni ada apa, ada script tak. So tengok kat sini ada satu kat sini. Tapi bila kita buka yang elements kat sini, untuk head tak ada elemen, dia cuma kosong sahajalah, dia display kosong. So saya faham lah, okay, yang tu kira elements head cuma masuk semua dalam body. Okay, tak apa, jangan pening sangat, fahamkan sahaja konsep DOM ni. Okay, so kita tengok JavaScript dengan HTML DOM methods. Kita dah pernah buat JavaScript. Okay, kalau tak ingat, you kena refer balik lah, refresh balik yang kita belajar sebelum ni. Okay, so HTML DOM methods are actions user can perform. Okay, fahamkan dia kata HTML DOM methods ialah action ataupun respon yang, ataupun user boleh respon terhadap kita punya web page. Contoh, bila kita buka website Cosmopoint ni, action yang kita boleh buat, maybe kita boleh klik, ataupun kita boleh kita pergi ke laman pertama. Suara saya dengar jelas Dengar sir. Ataupun action dekat sini kita boleh watch video. Contoh, ini pun apa ni, Penang punya you punya senior semua, Penang punya video starting. Dia bukannya ni, tapi dia punya apa nama dia, thumbnail is Cosmopoint Penang punya view. Okay,
Kesian dia. Cosmo College 320 subscribers je. Okay, tak apa. Pendidikan semua okay. Dan kat sini ada action which is user boleh tengok dia punya rakan industri. And then map, you boleh view map. So itu semua adalah action dekat sini. HTML DOM methods is action. And then bila kita tengok HTML DOM properties ialah values that user can set or change. So kalau kata ada value yang user boleh set or change untuk web page tu, dia kira properties lah. Nak setting lah senang cakap. You boleh, maybe boleh tukar color ke apa for example. So yang tu adalah properties, ada value of HTML element. Dia kalau kata you tukar sendiri dekat browser lain kalau kata nak tukar setting zoom ni apa, ni lain. Ini bukan. Ini bukan. Okay, so ni kat bawah ni contoh. Okay, change the content element with ID. Itu kalau kata dia user klik ataupun user buat apa-apa, dia akan display ke atau lain lah. Okay, viewing a document DOM. Kita dah buat dah tadi, so kita view. Itu yang kita view, so saya just skip je benda ni. So cara nak view, selagi sekali saya tekan Ctrl Shift I untuk page yang kita buka ni lah. Ini bukan yang kita create yang kita create kita tahulah kita create kat mana. Ini yang kita nak tengok based on web page, setiap web page dalam yang kita buka. So kalau macam Asia pun boleh juga, kita tekan Ctrl Shift I. Okay, dia tunjuklah script yang ada dalam tu, elements. So dia tak akan keluar semua, cuma yang boleh kita view sahajalah dekat sini. Okay, itu contoh dia. So that's how we view a document DOM. So the HTML nodes at the top of the tree is called root node. Okay, so kalau you tengok tadi root node ni kita panggil root element ni, inilah HTML. So ini yang biasa kita buat, yang kita buat sendiri very simple, which is kita buat fully HTML. So kita akan tulislah HTML, and then kita close, then kita buat head, kita close head, kita open body, kita close body. Everything dalam ni is a content ataupun elemen kita punya website. Itu yang kita buat selalulah. So itu adalah documents of DOM. Document Object Models lah. So dia kata DOM 3 demonstration. Okay, this page contains some basic HTML element. The DOM 3 for the documents contains a DOM node for every element. Blah blah blah. So dia ceritakan lah. So everything is, walaupun macam ni, is consider DOM. So dia ni saya dah tekan tadi kan. So dia tunjuk balik je lah. Okay, and then JavaScript HTML DOM document. So selain daripada get element by ID, kita juga boleh gunakan get element by tag name and get element by class name. Okay, ini finding HTML elements, tapi saya just biasakan gunakan get element by ID. Untuk you dah cukup. So kalau kata kita nak buat perubahan dalam page you, web page you, so kita boleh gunakan element.inner HTML. Ini kan kita pernah buat. Kalau you perasan, kita pernah buat. Saya tunjuk kejap. Okay, web essentials, calculate marks, JavaScript ke. Okay, kita try tengok. Kita view page source. Okay, nampak ni inner.html, perasan tak? Kita ada get element by ID, kita display number 1 dekat mana, number 1 dekat sini. Okay, ini number 1, number 2. Okay, yang ni dia cuma output je lah. Okay, output dekat sini,
output. Bawah button kita ada element output. So kita tukar dia punya change the element. So inner HTML get element by id dot inner dot html. Tapi kalau you perasan kat sini kod dia lain sikit, element dot inner dot html, tapi sebenarnya sama je lah, ada inner HTML element. In case element dekat sini dah ada dia punya content, cuma kita nak tukar, so kita kena tulis macam ni lah. So ini code untuk ataupun HTML code untuk tukar elemen dalam page kita. For example, when user click button, when user click apa-apa ke, so kalau you nampak dekat sini, contoh katakan ada satu button kata change display, maybe you akan change display, maybe ni color lain, ini perkataan ni tukar jadi bahasa Melayu ke, itu kita boleh gunakan change element itu. This one adding and deleting an elements. Ini kita belum pernah buat lagi, so tapi yang ni saya just tunjuk as a teori sahaja, which is kita boleh gunakan ni untuk create, remove, add, replace and write into the HTML output stream. Okay, you kena tahulah, selain daripada finding HTML element untuk display, kita juga boleh change and add and also remove ataupun delete. Adding event handlers, ini pun kita pernah buat, which is bila user klik button, ni kat sini kan, user klik button, ini event lah. Okay, so this is event. Ini yang you tulis ni, on click, pergi ke calculate. Kat bawah ni, dalam JavaScript ni ada function calculate kan. Ini adalah event. So you akan nanti, oh inilah. Tapi yang ni contoh tau, bukan kata document.get element by id on click kena buat macam ni, bukan, tak semestinya. Okay, kita boleh modify ikut keperluan kita punya event. So macam ni, kita just pergi ke button sini and then dia on click sahaja, calculate, ini dah dikira event untuk this page, sebab dia akan pergi dekat function calculate ni. Whatever yang ditulis pun sebenarnya sama je lah. So bila yang ni get element by id, contoh bila dia display, for example katakanlah yang tu dia tulis untuk macam ni tau, contoh 100 200. Okay, let's say dia ambil ID ni, kalau user klik dekat ID ni, on click dekat ID ni, itu maksudnya on click. Get element by ID, on click. So bila user klik dekat bahagian sini, baru dia buat action ataupun event yang lain. Event tu maksudnya apa respon yang kita nak bagi user lah. Okay, then kita tengok traversing and modifying a DOM tree. Okay, yang ni kita just kata orang nak tengok kalau kata kita ada apa-apa perubahan yang kita nak buat, ataupun kita nak trace, ataupun kita nak check, kita boleh tengok based on the document object model document yang ada dalam page tu, dan kita ubahlah. Itu sahaja, bukannya apa, kita nak study sahaja. So for example macam ni, dia tengok CSS. Okay, contoh kat sini, figure CSS for basic non-functionality example. So figure 8.8 contains the CSS for example. So the CSS class highlighted, okay, in line 14 ni, okay, highlighted, is applied dynamically to element in the document as we add, remove and select element using the form. Contoh, so kita nak just nak modify sahaja. Okay, move last, not last lah, I mean this part. Document object model collections. Okay, sebenarnya apa yang ada dalam kita punya website is considered the collection of DOMs, termasuklah image, okay, links, forms, anchors. Okay, so apa yang ada dalam page ni, ini dikira sebagai document object collection lah.
Okay. So ini just explanation saja. So cuma you fahamkan untuk document object ni semua, actually semualah, semua benda has property containing the image, link, forms and anchors collection. Okay, last part. Dynamic styles. Okay. An element styles can be changed dynamically. Often such a change is made in response to user events. Style changes can create many effects, including mouse hover effects, interactive menus, and animation. Okay, the example in figure kat bawah ni example shows changes document body background style properties in response to user input. Okay, yang ni cuma nak tengok dynamic style, of course lah. So kalau kata void input color, enter color name of the background of this page, bila dia masukkan dan dia kata the background will change the color, kita boleh juga buat lah based on that. So apa yang you terfikir nak cuba applykan dalam web page kita, especially untuk styles, macam saya cakap tadi lah. For example, bila kita ada sediakan button calculate, button satu lagi, let's say change style, bila on click, so dia akan maybe ubah color, ubah font dan sebagainya. Itu untuk formatting sahajalah, nak tunjuk bahawa untuk HTML ataupun document object model punya ni, dia ada dynamic styles punya function juga. Cuma tak adalah kata very complicated punya design lah, just a simple one macam ni, colors, font dan sebagainya kita boleh set as in CSS. Tapi yang ni dia tak letak CSS, dia letak document.body style.background color sama dengan input color. So tak payahlah nak buat benda macam ni, bagi saya tak penting pun, unless you memang web page you memang memerlukan untuk color changing untuk certain user, maybe orang yang berlainan memerlukan color yang berlainan, yes, you can add in. Okay, dia bukannya sangat, tapi still dia tulis dalam JavaScript untuk function change background color based on user punya input. User input input color tu, so dia akan tukar color tu. Welcome to our website. You boleh tengok lah kat sini contoh. Ini daripada atas. Tengok dia tulis macam mana. Dia cuba buat. Sebab kat sini dia ada prompt, you using prompt box. Ni lah, ni prompt box ni. Sebab saya nak tunjuk pun saya kena copy, tapi copy tak boleh ni sebab dia image kan, so kena type lah. So you boleh cuba type dan tengok. Sebab dekat sini dia start daripada title, so kat atas tu dia hilang, ada 8 line lagi hilang kat atas, which is HTML head. Okay, dan baru dia masuk sini semua dekat dalam head, dan baru dia masuk body kat sini, onload start. Dia pergi ke function start. Okay, ada soalan tak? Saat ni summary lah. So senang cakap, bila you tengok balik perkataan document object model ni, so since you dah belajar, so whatever dalam ataupun elemen-elemen dalam HTML page itu adalah DOM. Okay, what kind of DOM? So especially kita tengok dalam DOM tu ada elements yang kita refer sebagai nodes, and complete HTML page tu yang mempunyai banyak elements tu dipanggil DOM tree. Okay,